dan gula pada Pak Amangken mun dua tiang nekai kandi sampian, mun dua tiang nekai jaga, mun dua tiang nekai pasai, maka kula ben sampian nekai jamin sareng Gusti Kanjeng Nabi sae etunya selamat etunya ben keselamatan neka bekal sae bekal bekun bagus sampai di akhirat epon Allah. Jadi kula mangken madhab A2 neka mungkin jam 1 jam 2 jam. Berarti dekik mangken kalau 10, kalau 11, kalau 12 setengah tung mareh gitu. Sampean tahan tojuk sampai kalau setengah tung. Cak saking tojuk cak akulan sampai setengah tung ki bisa. Pon, lah tojuk cak akulan kuda torona mulai agak ada gitu. Kocang siap. Yang pertama Allah menciptakan tiang-tiang agama, otabah tiang akhirat. Kanjeng Nabi ada bu senikah. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ibu-ibu IHM kenga Allah abadi tiang akhirat otabah tiang agama. Semun bi sampian kalakoh sampian aja ke agama. Mun sampean atinggal pang nikah marempa agama pabanyak apasah pabanyak ngaji keng mun bejeng tak ikalakoh percuma cangrita nggih kan lambat beda percuma air kau siramkan asorak adikku leku tahu sana gak aki pengajian gak aki orkes bayi. Kalau sampian menjaga solat, jamin bakal masuk suar. Enggak napa suarga? Wallahu a'lam. Yang jelas, seguna Kanjeng Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ada tengal saya pernah ningali suarga, ben ada kopeng saya pernah bisa mireng nyemunyian suarga. Keng lambak ku lagi kene berdesa lagu sanikah. Sungai madu dan susu tilam sutra berbulu. Ngagelak pan berbulu. Surga tempat manusia yang bertakwa, apal. Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicanggrep di neraka. Api yang membara membakar tongkengnya. Kalau menjaga solat, kau leben sampian sudah mendirikan agama. Mangkana bejeng nikah adalah ukuran manusia saen apapun ten dalam agama Islam. Yokor kelaben solat. Mantar teti orang saja ke solat. Amin Allahumma. Engten kule yakin, eman kaman saya sampaikan. Nik bini nik kemun bejeng hebatan ben kek langkeng. Buktena mun sebu sing iding kaade epak na pambu. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ngiding tak ngiding mun bini. Ya basyiral huda ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaihi. Laja kamun bumbu nggih napa nggih? Terus ke dapur. Apa cak gelap buak kan leguk be. Mari nanti kejeding antara kemibri yo. Keluar boleh pah posampo esare. Tanian di bersih amper pegenteng perapi ramping torko tra sabak kebak. Ari katon setogil pah dong tegedong bejang sembian. Mun sampian ngiding silake cegai ajak salat berjemaah. Berjemaah. Mari rapat mari cegai du kalih. Keng tak ngiding senyegai lemes geluh. Reng laki ni keblubu bi, pulang reng laki ni ke ala kosarah. Teti mun nyeukeui pesan tak sokona kentat pak aja deh. Mun sokona kentat pak guntak ngiding ke dapur nganti laing masak sampean. Seram. Bae tebak kareng apa dinak dik. Tayang kuya kiye lagi nabi sampean. Kebayaki kopi
jaringannya gaireng laki pak karo sarung saya kurdut jaga kak jaga ya jagong le kapan dah jaga je bani yang jaga solat pak nggak jaga silat pas saja salat fajar salatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha raqatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha selake jagai paha bejang sunat fajar sebelum subuh salat sunat tasawuf lebih bagus etembeng dunyah ben saesenah kita abejang sob mun pah bejang subuh dilakukan berjamaah nika cungsayan boleh Allahumma orang mun ahli salat berjamaah laki bini nika make atau karena tak kira abid berjamaah atau panabid ki laku kan biasa mun reng laki bini kan biasa atau karena hi karena reng laki bini ini lain kapi lain nah apa nah kira lain mun reng laki ager sarah ngilemes reng laki jihu mangkana laki mangkana pas enya mai laki apa laki jema ki kocak lah pagun jeleke ager mun minta setia cek bah janji sopu mun reng bini laon sarah mantan kol belu masang alis kol beto haram kol sangak tak mari alis saja tak mari masang sekanan lekas sekacer sepa pada eben sekanan je pok let tetek ada konjong nyari todi eta cumi pole mari eta cumi pahibin oli oli na banyak gelupan ni pasang pah cabrak mari di makol sangat je nggih na bang nggih lain saya pasang dinang di berna peto merah kuning dong kerbungu beteng pala tawring tantem kabungan acem ro arah apa kita pasang kapi bi kula ini ngaki bi kula ki selalu setiap pengajian kula pasti maingat reng bini ni kemuntro ratin aja karo dua di kesar tapi ratin sepertama audu ki daimul wudu ni kesering bi kula kebala makle sampean bening anda lagi beda mun makin kan beda iman ka mantek kuwi pasar reng bini ratin kabi muana te pote keng lek rejeleng pasar Bengkalan mun di pasar Rampenang kan belambok si adeun ya beni beda daimul wudu ahli au betal audu kula ben sampean pada imul hadas akan tok kapan audu beni pah aube sampean beni keng kalem sing abes pah seneng beda reng bini ratin niki jeling panabit no buki beda orang biasa jeling jen habis jen ratin mun audu beni pah aube muana keng sing abes pah libur kapi ore sapi datu niku pati genteng asli nabi pah petong ban HP ri kok dek mun orang pah kebela coba dia ya genteng kan tu ni paling genteng guna cak laki bi tibian ku beda si genteng mun sampean cak ratin kapi nggih senomor 2 mun tro ratin sampean nikah nyarikan jasa cubaan karena mun sampean make ratin mun kancana cung ratinan boleh ya elang make sampean biasa keng mun kancana secubaan boleh sampean kalem otak beneng nang ketibi dia keng jak misam ketibi atau kok ibu lebek ya Allahumma sholli ala Muhammad pon yang pertama yang harus dijaga itu adalah ibadah mangkana mun reng lambek nikah jangankan sholat ki adan nasaos reng seponi kan mun beda reng adan pah beda nak kana akan dah neng colok je neng cak akan dah bener mun lambek kan senikah Allahu akbar pah beda nak akan dah neng sampit cong sampit Allahu akbar marhaban bil qaili adalan marhaban bis salati ahla orang mun ajawab nikah ketika adan ibri saya buka bagusan esapora saya buka cubaan Allahu akbar Allahu akbar dikit santai pah abajang yang kuduhur ibri saya buka bagusan esapora saya buka cuba kor sampit
Alhamdulillah mangkene antum pada sering nyampit tangki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pah nyaring senyampit. Allah la asar kita nyeram beko kan naik. Makanya cek pun ulama sengaja sampai bengal atinggalan solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat kauntongan beni marga atunya apangkat tapi sebisa salamet dunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala ben taat dak kuste Allah semak ben ajawin maksiat kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samu ke berkat samu ke sate jeka parengan sehat ibadah dak kuste Allah atam bagiat lancang umur rezeki halal nak foto solihin solihat bentatang ke rukun de ulama cinta serta toat ala kuaka bagusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa atobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kenginga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu baktoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarat keluar ruh kempang tak malarat husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat laku siang ben malam seipek kerentunya entah amin macam gini akan deje ten galuh salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab mungkin tak usah amin nih ki baik laku siang ben malam seipek kerentunya jarang searoma sahabat bekal matiak padahal mun mate tunya ikala lainna cuma labun pote tak acei setu manak tunya kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi marga syarat ibadah cek sampai enteng banyak mun ka urusan dunya yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding badan apa tak ada benih beda banyak menter selamatan amin Allahumma salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man mangkana mun lamba ni ka orang di kondisi ki konah kula ben sampian live keng make live in mainan tak banyak manusia ni bagus iki na bangki zaman na sampian ki ngoda insyaallah ku sesarengan kula nikah kelahiran tahun 90 jadi kula makin nikah umur 13 tahun lebih cidik lebih unjuk rasa aja mun nik bini ya jak 13 tahun lebih tak ada lebih berapa tahun boy lebih 17 tahun ku apa
Zaman aku lagi kene tahun sangat-sangatin mainan tade, TV tade, tenggi. Lambak magi bada TV ni kah, si Andi parung Pak Klebu neto. Nika bernana hitam putih. Montro bernana kin beri kaca biru. Pani pasang kaca nama gigi na biru kah. Enggih. Petek kapan le setengah jam pak gember kerok ke tengah ni. Aki na tak kuat. Ane ke kapan film mari tuli epat kenapa deki malam seperti apa le aki na takok tade akhirah main napain main nah beni HP tade HP lambe mun bini apa saya main daun gedang undaun ne buang papa panah esek ebak ke genteng ibri tanah apa ibri ain cekro jegen sampai malam wal jualan je pesenah daun ribang mun sekoning le maibu mun sebiru saibu lake apolong pada laki berang masjid abu tompok pan sekot nong gunungan pakai kemi cok koncong cak gelak tak tahu sampean ada grupan keng solat ngaji ini kalau mbak istiqomah mun la masuk kalangker maurib ongke mun tak tega isa tak oleh turun dari langker engki na bangki napa saya kelakoh ngaji padahal lampu kita terak lambak ngakui ateng omplong mangkana mun ngaji nunduk kodu ngeceleng deh itu paniko kesedemara keng ngaji lamban mun mangken kula ben sampean in mainan napa saya ada buk TV 24 jam non stop HP andi tungidang kula ben sampean mangken napa boleh anak ngaji aja embung tak ngaji jaringan marina maurib assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ni bawang merah berkulit putih mulai cak gelak nyampit anak di dalam iya bu amula iya bayu na para enga areh kok Allah cak krek obah bae tersinggung sampean lambat kan ngaji kapi manusia niki lambat aturan iki mun ngaji karo orang angangah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini betul lambok. Orang angangah. Mun saya sorbat je, talim pas angangah gelu. Wajah kalu lillaki kan tatai. Saya sorbat je. Akhirnya muncul pondok pesantren di tengah-tengah kita seperti pondok pesantren Karang Turin diajarkan metode membaca Al-Quran. Kalau menurut Imam Hafiz Imam Asim membaca Fathah itu 2 jari. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la qatulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nek kedu kriki pas keng du kriki sebiasa mun marek sengak irwan balikan tata boleh aci kapi nggih napa nggih rabila dari kak dintoh kula ben sampean salat ketika diutamakan mancing bakto maurib nak foto nak tore aja kapi usahakan salat berjamaah orang mana berjamaah sepertama bi orang ini kemun asolat berjamaah makmum tak kira toman salah abajeng arapah polan bede seetoro noro imam lan noro imam aruku jaga makanya makmum tak kira toman salah kula ben sampean mun abajeng arapa mi salah to polan kati kapan mancing Allahu Akbar oleh telo oleh empang mi bisa kalau pai jak ni ngempak buk cak mun metong pesen bek ko sampean magila benya tak klero nggih napa nggih polanan keti mun berjamaah tak kira salah imam mah tak kira salah mun berjamaah karena mun imam salah bi makmum ibu becek oleh pak rakaat bejeng isa paki mancing boleh mun beda makmum lake salaki subhanallah mun sampean beda aku pak beni ko pak de iya bukan pak ko pak deureur ya mai ngak ring bejeng ni ke sufi kot dalam kitab ni kesenika nih, jadi mun sampean badi sampean ipa ingat. Makanya imam tak kira teman salah, mun salah ibu becek. Makmum tak kira teman keliru. Noro imam maca surat, paha poter maca surat. Kalau pak
maka bade sema becek amun mungkin alhaqum takathur hatta zurtumul maqabir kalla 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 pah buru polan kallam cek buru bani ero nyimpang kalla aja kalau pai pabut nyampit sampian mun imam masalah la sufa ta'lamun ngak pahit rasaki deki nggih ya sa imam kudu ngarteh palah atel-tel tadi sema becek aja terosaki kalla 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 kul huwallahu ahad gampang mun layo bakul hujah sampian palah mabecek apa becek ongku cak pada bik tunging beda imam masalah ipa becek bini jani pabecek jani polotok imam membaca surat akhir gelu akhir sampai takleroh maca inna a'tainakal kausar akhir gelu pahi kolopai ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna 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 pipi mbah nyampit di budi inna lillah wa inna ilaihi raji'un aja benih mah becek menotoknya mana jivi mun sampian berjamaat to ben selake makelah sempian nikah atau kar insyaallah lekas sar ki laku pereng abi petok kan sini kata ki mun compok lah mun compok ni kebiasa selake ngucap telo kecap si bini telo jus tambul sekali compok bengkalan mun kantumun kabes dari muana insyaallah saraan iki tanda compot ibah yang mbak mau lihat aku iki mun saya ngambek ngodai ki babi guna mun ngambek berarti kan keng norok tak kok mau lihat ki baki pon paham musuh sampean beki laku duhur tak sarmu asar tak nyapah maurib selake ongke kelangker tak lagi pikiran tangki tak berjemaah biasa nang ku berjemaah iku berjemaah angkot tempo nak musuh akhirlah ongke ki nang tubat tubun mordaja ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyampit tempo tak sarmu tak nyampit kena nyampit ya nyampit ki yelok celok amin selake agar tek ada lagi na sampian pi tompes sarmo cong pun situ sarmo tak sarmo baru karena sholat berjamaah rokat pertama lah sarmo rokat nomor 2 habis selake jadi pelawan ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang sebini ibu di des masudes papaan je aku sebini lah becik pernah lanya pakai ada saya ada gitu akhirnya jangan sebini san misan kayak amin beres tak beres selake maki apa jeng pah kretek ibri mari nare baru karena berjamaah Ki insyaallah jan saya keng jak pada bik cerita le pada cerita ni kalau ke bini apa jeng bini jan beres jan sara saya tukar selake nyaman amin si bini nyaman hamidah bini hamidah sampian bini hamidah berer ya atau okar amin ben hamidah mulai ki laku maurib apa jeng norok saya hamidah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hamidah nabah nyampit iut nyampit iut ngoca amin lah kena aja nyaman amin bi jadi tempo na cek bocing kesanya mah amin kalah kena jadi cepat amin iut ya cang amin nah papaan kaki hamid ada na ya
akhirnya badus bi amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman maloloh. Selake bah ngucap apa tu ngetung ke eko benia bejeng balebalan je mundai teti bala salat ta pasai pa bagus sehingga sampean para aja itu sabi pa banyak kekeliruan keng bejeng sampean ejaga insyaallah tusan ekes-kes amin. Shalawatu khamsin kafaratul lima bainahunna, bejeng lima bektoh ni bisa nyaporat us antara bejeng abejeng duhur mari duhur salah qura bejeng asar tus duhur Allah hapus amin. Mari asar salah pan bejeng maurib tusan hapus bila asar kula ben sampian tusah keng mun bejeng ejaga kula ben sampian insyaallah bekal dadi orang setan di tusah amin. Mangkana bejeng ni kebala iman kaman bejeng ni termasuk ibadah saya tak bisa tinggal buk sehingga sampai sampian setah tat matur gak dinto engki mbuk ten kula depak umur terus bejeng akhirnya minta tolong ke santreh andi otang berempah 3 bulan bisa napan tentat bisa benih masalah bisa tak bisa ekodoen tapi mi bisa sampian tak bejeng sampai 3 bulan ni kesehebat engki karena bejeng ni tak bisa tinggal bi lo pada ben ibadah selain pasah sampian ajalan ke sor bejeng oleh cak apa Ramadan apa sebulan sawan sampian haji tepane corona cak mangkat mun taging alang ngoyah bisa tinggal bejeng sampean tak bisa bejeng tak bisa buk kutu abejeng keng cara Nabi Allah pegempang tat kula nikah andi penyakit kolesterol andi penyakit darah tinggi andi penyakit kencing manis kencing pakak kencing celok kencing dan kula mun mancing lo bisa mun tak bisa mancing abejeng tujuk kat proses bejeng tak oleh tinggal keng cara nek pegempang ni ke bejeng saking penting apa bejeng ni kata ni tinggal cara ndak remak ya mun tak bisa mancing tojuk proses ni ke mun tojuk dak remak aru kuatan ngende sojud teh ngende pamaban dedi cak pada pak katana acum palet sama abelingkang marin kenjak debda aja debara ni kedebda aja gula lagi debara debda aja abejeng maksud tapi mana bejeng mana kursi cak maksudnya polan kula sing ngotiaki debda aja tak apa debda aja juga dadi bejeng apa kun debara engke kula debda aja mun tak bisa bejeng tojuk tat kula tojuk tak bisa bengkong bitun butun petolekor berapa iya berapa banyak gelumnya gelak sampean minta berapa petok me bahanda ketun butun petok sampean cak maketung kula tak anda bitun butun sampean ba tak bisa bejeng tojuk sallamut tajian bejeng tak oleh tinggal keng cara nak yo be oleh abejeng tidung mereng cetak ka bede aja so kona bede lau adu bara cara nak ruku cetak ka ngenda sujud cetak ka pengendaan boleh paham tat ni kesara tat ni tak bisa pun abejeng tidung mereng tak bisa ni kan kina abejeng agentang tak napa abejeng agentang cetak ke beda timur sokon ada kiblat beda ibara langkeun bental paham keng mun sampean apa jeung agentang bi mun selake beda compo amit atau toran gendu aji ya bahila gila una kanta dadi mun sampean apa jeung agentang mun selake beda amit kak engko sa gentang iki ngabejeng kak pokoknya gua ngajak main pal-kapalan pahirang kak ya sampean Arab pemeda gelak buk cak meni boleh bener bah deh ya deh yang tenpolan iman na laki na sampean tako tak pada bi iman na para ulama tako tak pada bi iman na Gusti Kanjeng na mun Kanjeng Nabi ni ke salat tahajud tengah malam Siti Aisyah ni kan Siti Aisyah bek semu manjala kata ki makanya kan sampai beda lagu nah Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi dengan baginda kau pernah main kak berkaan Kanjeng Nabi salat malam ni datuna Aisyah ni kepah asarin iya deng aganggu agentang Kanjeng Nabi pun tak terganggu cak iman tebel ngale bejeng boleh mun tepak ka hulil yasin
bah mancing bah ni bini bah gentang ya dak rukung langsung ngasujud gitu. Takok lagi na sam aji bah kebat pak kareng apa kaki jibi hari pondok dek banyak ku akan dini bendian kok dah dadi mun sampean bejang gentang kebele geluh tak bisa bejang gentang ni kesaratat gentang tak bisa kasokan nung ngepade melkot padeng cipal tak bisa gentang nung ngeple ngak berekai sa bejang tak bisa tat ni kira tak bisa betena tak bisa akuli shalla bil isyarah ketu petengan takbir ketu Fatihah ngaku ketu rukung ketu saking dari belas Allah pulan bejeng tak boleh tinggal pulan bejeng saking penting ibadah maka ketika tak bisa beten tengal ketu takbir ngaku ketu Fatihah ketu ruku ketu kabeh ngaku ke nika tak bisa tak bisa ketu tat nika cek sarana nak nengan mun tak bisa ketu shalla bil qalbi ate sa bejeng pokong ma'da ma'akluhu sabita mungkin akal ki beda bejeng tak boleh tinggal saking penting apa maka kretek yate mulai dari takbir sampai assalamualaikum ate kapi sa kretek nikala cukup artinya saya tetan di otang bejeng lo bisa tat nikala tak bisa akretek ate na sarah mun ate na tak bisa akretek nyai Halimah Hifni ko ni kamate cek lo soro bejeng boy bejeng aki boleh nggih ya mun ate lo bisa akretek buk pada emak aja ngali aki cek lo taro boy paham saking pentingnya so makanya bejeng ini keukuran sampai kanjeng Nabi ada bu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah fa idza saluhat saluha sairu amali kulli bejeng ini ke pertama kali saya bakal tanya aki hari kiamat mun sampian IHM bejeng saya amal selain ini kata usai tanya aki bila amal salat bece amal lain noro bunte tapi bila amal coba amal lain pabra nggih mangkana ukuran sepertama bejeng repot tak ingat napa saos sibuk ingat napa bisaos sakit ingat napa bisaos bejeng tak oleh tinggal lah tak kula tak bisa bejeng mangken walan kula ni kamu nak kuli bisa king kalam pinajis kapi kula tak bisa asalenan kula ngang kui imput kula tak bisa akuli mun keberadaan najis maka ceepun ulama shalla faqitut tahurain pakun abajeng dalam keberadaan najis otabah bajeng saya sebut li hurmatil waqti pakun abajeng tak usah audu tak usah soceh mun lakar tak bisa nah apa faidana faidana mun sampean setetan di otang bajeng mun beres ku leku kodoen umpama sampean sete tak dusah tak andi otang bajeng karena bajeng dalam keberadaan najis ni yang kep sareng Allah Subhanahu wa taala makanya saya ingat kelompok IHM ini itu akinah mantar tadaan di otang bajeng amin mantar bajeng terima bi Allah amin mun la bajeng saya bi sampean kula ben sampean raja arpan pakun masuk surga Allahumma keng mun kula ben sampean makilah hadir IHM keng mun bajeng tak bajeng percuma mangkana tore kebalik oleh dari IHM dari kelompok majelis kadin toh ki kula ben sampean mantar teti orang sebisa aja ke salat 5 waktu sehingga kula ben sampean selamat ya Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma nika yang pertama jadi Allah agabai pang-pang akhirat pang-pang agama simun pang-pang nika eja ke kulaban sampean bekal selamat di akhirat kenapa salat 5 bag kengain Allah abadi 2 pang-pang si pertama pang-pang agama atau pang-pang akhirat mun nika eja ke sampean bekal selamat agama nah sampean bekal selamat akhirat lah si nomor situng pang-pang pang-pang akhirat nyamana so si nomor 2 bi Allah agabai pang-pang nikah pang-pang ngatunya mun pang-pang situng nikah saya esenatunya ini kebekal saya kenapa gak dintok kanjeng Nabi ada bu al-mar'atu imadul bilad fa idha saluhat saluha sairu biladi kulli wa idha fasadat fasada sairu biladi kulli reng bini nikah pang-pang negara pang-pang desa pang-pang kecamatan pang-pang kabupaten pang-pang benih reng laki bu ambian reh nih makanya saya bangga ketika di Karangturin ada kelompok namanya IHM bulan ngaji maka pang sebenarnya kebekal teti pang saya mun sampian lah saya maka Karangturin Karangpenang Sampang dan sekitarnya bekal teti negara saya tepuk tangan untuk IHM
Itu akinah mentir sampean bisa istiqomah, mentir sampean sehat lanceng umur, bisa hadir kak tentu meloloh, bisa ngaji meloloh, nyampung barokah dek kakuru, sehingga aku leben sampean pakun teti orang bini saya. Allahumma sampean bang abi odi etunya nikah saya tak saya natisah, saya tak saya kecamatan benik yokor dari reng lake, benik yokor dari pejabat, benik yokor dari pemerintah reng bini cebuna kanjing Nabi mun reng bini je saya tisa bekal saya bi kula pikir ongkuan mun reng bini nutupi aurat, reng bini tak keluaran Roma katibi, reng lake tak kira amak siat deben sapa mun bu siat de tade ya dengan mungkin bu siat de bahagia lejer kelampi macam bade kelampinya mana you can see samper ngeber ke bebe keng di budi sepit ke atas pada Sidratil Muntaha bade mungkin ni ke celana deleman keng letak usom yang kui deleman nyaman legging pak yang kui legging abiri yo oning legging sambian bu mun lesengang kui bak semua lempo pa hingga lontong kebanyakan beras alat tu ke atas alat tu kaya reng Allah coba kau pak oba boy kuda sekalian teman pengajian daerah Bengkalan Burneh sore ba'da duhur malam andik pengajian Ketapang Sampang akhirnya dan kula dari Bangkalan langsung menuju Ketapang depak daerah nyuatesnya mana kula lapar ngakan para maurib ketika kula ngakan nasi ngakan le setengah pah berdereng bini mele nasi kia itu oleh bi kula kapan itu oleh pah kalampian ngatas pah acelanaan legging beri kula sing ngakan di pah lepot mela padang lemper seken gelutalen aja apa cak gotak dekat telur ke kibe iya bes ngatela ji ya jangkul medem tekok nasi tepak kailong pikir gula pola aja minggu satu berak boy jangkul pikir pole eman kari bodoh ini aku tak lebur bi sambian kenge jeka jebuk cangring lambang romun iman kuat imron takut mengkana sampean jaga terus kadang bibir cek nyaman nah marin atrawi marin isak bujang isak mulai kebengkos sampai ngiding aki anang darusan lepas ngalak buku curungon curi dan ngampir lepas muka kanceng baik kepai oh tanggal tok sebaru aja mau dipakai ngaki alaban ke dalam berapa bi takut ketela orang tak nyaman aduh jangan lagi kero sampai saya jeling aja kerok pada kerok bi mun sing ngode tak kira libur ke sekero keng joman jabuna Sayyid Abu Bakar Sato likulli sakitatin fil hayyi lakitatun wa kullu kasidatin yauman laha saukun setiap barang geger pasti beda orang nemoh setiap barang bekas beda pasarah artena cek tengen tengagi polan kero cek tengen tengagi polan seceleng namun sekoning maki seceleng paratu mun setenyeng tade maki sekero pada reng Papua uning reng Papua sampean orang Cina ni bini ing te pote pajulak ke patot latin pote reng Papua bi reng Papua ni keberna koling dua macam sepertama hitam yang kedua hitam banget tak kero dua berna koling celeng bencek celeng keng makilang celeng reng Papua ni ke pajulak ke kapi mi pajulak ke celeng celeng mi tak paju sih ngade kia imun reng Papua nyari sekoning nak kina bini ketepung paham makanya cak dengan gipolan yo cak da kero engko kana makila kero mun setenjeng tade pagun baju paham jelas makanya saya ingat aurat itu paling gampang mun sampian muka aurat bapak ibu ada bapak colok joko mun sampian buka aurat ibu-ibu yang hadir sampian benih karo dosa sampian ke Allah tapi sampian matusah setiap reng laki senengali sampian engkau nggak nikah nih oh, alhamdulillah saya kapi kalampi lajeng lanceng bir ngibir tahu lekuk pan ke pasar gitu jaringan seni ke kuliban sampian nampo lain nampo cit ngecit rotai ntar kemantan ratin neng ben lagi nggak tintetin ada seter tahun petong polo yang kuidak leng ngelak dengan kebedak ketemu ibar kebayan ada lebur bulu sampai kepeng jarang keluar sampean muni paratin benih keluar neng ben laki paratin
Kelampi ni kecoba, benih karo sampian putra bini ngejempok pada jaga. Sampian makilah aku dengan to, sampian nutupi aurat. Keng putra bini bi sampian etorot akalampian matu aurat, maka ku leku ya akhirat rek putra sampian bekal ngirit sampian ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah berselamat amin. Mangkana reng bini ni kebi Kanjeng Nabi dinyatakan kalau perempuan itu solihah, mun reng bini nikah sae, maka reng bini nikah asayaki de katisa negara. Makanya reng bini nikah luar biasa. Kula bak semua iri ka reng bini. Reng bini nikah suarga nah paling gempang. Gini bang Ji. Tak usah bahas ibadah reng bini. Ada situng hadis. Idza matatim ra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun bada orang bini andi lake pah sebini mate selake atina lega. Ketika sebini mate selake atina ridho dakhalatil jannah. Langsung dijamin surga bi Kanjeng Nabi. Gempang tak gempang? Terus tak terus? Ya mate. Loh, kan hadis sebini mate ka ada bi. Aji sampean ka swargana terus ro mati tak ndak. Apa repot reng dina aja. Kor sebini mati selake ridho maksud tah sebelum mati sampean tak masake kota bemake pakai bisa lake sapora langsung swarga sampean. Tapi kan sebanyak bini sebini mati ka ada. Mangkana muharraman je teman tak kira ambu. Arami banyak reng lake mati ka ada. Ya noleh keluar tempung je. Bengkalan. Muni kanto tajak ngojak tu kok yambek hulu. Insyaallah IHM insyaallah bagus amin. Malaring bini ni idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at. Ring bini sepenting asolat selama baktoh wa shamat shahraha ben apa sae bulan Ramadan senomor telo aja ga kahormatna wa hafizat farjaha kahormatna jaga senomor 4 wa ata'at ba'laha wa ata'at zaujaha kaselake manut mun perintah bagus keng mun tak bagus make selake tak wajib toro keng mun perintah bagus wajib toro polan perintah sareng ajunan pon Guste 4 kalakoh ero masuk beng labeng swarga sekama apa ero mile reng laki nikah banyak tanggung Nabi sampian Jumat tak wajib ngene bang ki reng laki wajib Jumat nyari nafkah kok tak wajib alaku sampian mun sampian noro alaku beku yang nolongin selake tak wajib alaku zakat tak wajib sampian pi tak wajib bajar zakat saya rasa wajib laki ini si wajib bajar lagi corok norok sampian haji tak wajib kecuali bi selake yongkos sipah itorok ke Mekah baru sampian wajib mungkin mangkat ke TV tak wajib karena raja fitnah bila lebih zaman mangkin zaman akhir mun bi selake yongkos sih pah itorok itu ihram oh tabuh mun selake tak bisa ngater baru sampean bisa haji ring bini karompak ni abajeng selema bektok ben apa sa bulan Ramadan jip wajib pedok pada cek sengkana sampean tak usah abajeng sunat tak usah apa sa sunat lamin ta sunatna selake haji mi cek pinter gelu ring dina je ya umbak maksud tah ngalak kasunatan ka selake je pacemper tegepok ben selake misem selake keluar tegepok ban koceng misem insyaallah 2 hari lebih senomor telok wa hafizat farjaha di andi ing jaga mun andi ya tahu aja jaga ya pada andi senomor 4 wa ata'at zaujaha atorok keselake mun selake perintah bagus swarga gempang ring bini gempang tak gempang mangka nama teri tu akina sempak ni menteri ikan dia sampean kebi amin lah kalau perempuan itu baik alhamdulillah le sajam mun ring bini nikah sae mun ring bini nikah bagus semuanya akan menjadi baik anapa sepertama karena dari ring bini nikah bekal lahir manusia ada manusia rembi dari orang lah mangka namun ring bini sae anang bekal sae keng mun reng bini ni kata saya make selake saya anang tak kira saya bi tak usah kula ben sampian Nabi Nuh ni kana nabi rasul keng si bini kafir si bini kurang ngajar anang nurut kafir sanya makan an ya bunayyal kamana wala takum ma'al kafirin qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim
debuna Allah selake nabi selake rasul king embung kafir anang noroka tepak karing sampang selake beni ustad beni kiai beni pinter pasti bini ngakan ke selake absa abja nang yang mantir selamat tang amin yang mun ngaji ngak nikah bagus sampean ni kepi ngki cek mangken ngaji ni kemelar sampean ngaji ngak mangken ni kepi ngaji napa boleh sampean ngerti kasih kau cak kulit tak ngerti dosa napa kuni sepora napa boleh sampean ngiding ngidah pakun sapo mangkana bagian setedung cak cek nyari bental boy yang kita kun le ganja dan sepenting niat ngaji keng tangit dah mun lakar di bengkon antara tedung bah ngibas apa tak le oleh jahil jikaro saking dari bagus ngaji bi mangkana saya ngak jaga nikah mantir sampean pekun bisa abolong benik dan kula yakin sampean kapinah ahli swarga kula keng noroah mangkana saya ngak budian dari kelompok nikah tak bangki bi saya seperti Allah sesolehah tak bangki kap tapeh dari kelompok nikah pasti bade selamat pasti bade seperti saya ngak sampian seselamat mun budian sampian selamat dari sampian bade situng seselamat dari sampian bade situng masuk surga selain nikah ki bekas surga kapi karena orang saya orang solehah nikah bisa nolongi orang bini lain saya tak saya dari sampian mun bade situng kelompok seselamat situng orang saya masuk surga ki bakapi kula ki bagian kulang ibadat holil cak lambat atau holil penantan kia pernah ngesek kibah sare kamah sare pada bade kelompok orang laki paling genteng ialah gulan ni kedek aji ya bahdai mundeng dinna mantir bi Allah pada selamat amin ibalina boleh Allah apa di pang akhirat ben pang agama saanya masolat mun solat eja gebi sampian bekal saya akhirat bekal dadi orang selamat semoga Allah apa di pang pangatunya pasera pang pangatunya sampian nikah sampai ni pang atunya mangkana mun sampean lengat jika tidak dintoh putrana sampean bekal tetih nak foto saya putrana sampean bekal tetih nak foto solihin solihat mangkana mun isitung tisah kampung mun reng bini nikah saya anak bekal saya bi amin anak ni kan arpan kula ben sampean tanggi mun la anak saya bi kula ben sampean tak usah mati odi ni kecelep bi nggih sampean tak usah apa kantuk ekarang durin putrana ranking kelas otabah bintang pelajar sampean bah nyaman sebut tak usahkeun bintang andi anak anto bah putrana menang lomba gue sampean sa cerita kata tangke seminggu tak mari alhamdulillah kana tang putra pemunduk teu Gus Khairon ben Gus Fauzan juara tung entar ke Cirejo mentur nemu dia anak engko lambe ben helmi tak lomba tang anak setelah lomba juara tung menter nemu dia anak entar ke juara alhamdulillah tang anak juara tung tatang kena tega tak betak aca habis ke Gus Khairon engki Gus anak bunga no lakar menang lomba ungku engki juara tung ungku engki lomba apa Gus lomba ngakan kerupuk coba dengan anak tanggi kenapa boleh mun pah anak pelak ngaji bi apal Quran pah pelak ada maka tentoh mun la anak saya kula ben sampian bekal melo saya itu rasa kotak bung aja dek kimon saya cek di budik yang kami aja lihat kota nuraring kesen tak apa Allahumma sholli ala Muhammad manter sedua ni bisa ikan di sampian manter teti orang bini saya amin sehingga nak foto na saya kapi mula sampian saya nak foto na saya tinggal nunggu masa 10 tahun 20 tahun yang akan datang insyaallah saya kapi mula embung saya ngaji ke nikah amin manter jaga salat amin sehingga kapi pada masuk surga dua ni keseh pesan lagi nak manter teti amal dak ten kula ben manter ia malaki nabi ten kula tibi dak keluarga selebih nah ajunan pada manter bisa ngamal laki sehingga ngaji mangken beda online tidak ki mun bi selaki tanya aki dak remah kana ki guru ngaji tahu tidak remah apa tahu ki ngelebur ampun oba nikah oba tadi buat nyaki bisa laki dak remah dua kak beda dua pang sepertama pang atunya segera wale ben ni ajo
Aji apa ada iya mon kapah pentong bendri ya sekali nak kibiko. Mon segera aja pang kaki jua. Jadi tak pang segera buk. Jadi mau lagi selake pang apa le? Pang adunya aja kak ring bini kak. Ring bini dia makin mas lemes pang kak. Hari makin mas lemes cak dengan gimana mesan segera nih. Bekoh. Inja apa kaki be? Yang patut pak kering apa di nari saya kuano. Sedang bersitung pang adunya kak. Ring bini mereka engkau korla pangacit bulan bi kakek kak. Kuleku bekal saya sampang dan sekitarnya. Cara selaki oh iya lek mundo ya lek ngecit tok. Nomor 2 pang je bejeng kak. Jadi bejeng kak mayu berjemaah. Kocaan kiai gila saat pidato kak. Magila atuh karmun mari berjemaah aja sarmu pun. 2 nih mantar teti sangoh. Kayak nggak ibi ki. Bisa aja malaki. Kira ada sekak ditok si bisa sampai yaki. Nah, korang. Cek pada bentang bini kaki le. Korang kon mau orang pakai begitu on. Ya benih kok mau acara me bedak rojang tang bini. Terus kak terus. Mau orang pakai begitu on. Iya mun saya bebe nyaman. Ah indah kak tan kita ayen dong bismillah. Ku lagi ngali ya buk. Ngelia ka mati mo dalam penang ni. Tahu kalau pai lah. Apa? Mungkin pun lah kak iya pun. Jadi ya on sepora. Pah tutup ngi. Nyereng pas tutup areng sareng menter barokah. Aslinya compok gula lok teman nutupan bi. Tukang buka ngetok biasa. Pengajian bi. Anji jalalau ku kaki bahada iya bi. Waduh ya bahata pak garing apa dina deh. Maksud temun pengajian ni compok hula tukang muka ang patihat. Oh, memang kene pakon bentuk atau dipah tutup kala bentuk menter barokah. Menter teti orang teka hajat. Lancar umur sebarokah. Istiqomah ngaji ben bulan ka adin to. Potra-potra na solihin solihan. Pakempang ziarah ke Mekah Madinah. Rizki na lancar terkempang salat ibadah ke Allah ban mantar jaga salat salamat dunia akhirat kenging ridho na Allah sataja along polong paki iswarga na Allah ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah al-fatihah. Aji tempo nak ngangai foto begila gaya lo foto aja sampai kiamat kurang telur hari nggak ngetok aja. Pega beliau colong tat holi lebar deke. Aramu ni foto begila. Sambil namun tukang foto je cak gila. Oleh na dekinya kubi len coba gleder. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقهنا لنا وقرابات لنا في ديننا يا الله اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا وإياهم إذا سرنا وصاروا من أهل القبور اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من قول لا إله إلا الله
اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل واغسل ما تلونا وما قرأنا وما تصدق أهل هذه البيت أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح مشايخنا خصوصا إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح المرحوم كيها زيني وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجبا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران ونجة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة أسرار الفاتحة. Nyuwun sepura bukti takok beda kocak gula menyinggung sampian sepora lagi lakar sengaja singgung pi gula mentertetilan jalan kesayan nyuwun sepora saja terutama ada para ibu-ibu nyai nyuwun sepora atas kacang kolangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.